बंधुगण आज मु आपणक सहित एपरी एक कथा आलोचना करने जाऊँगी जहाँ आपणक जीवनर मूलदुआ को हलाई देव, जहाँ आपणक भितरे थिबा सही गभीर गुप्त रहस्य गुड़ी को खोलीदेव, जहाँ आपण हुएत केबे जानिबाको इच्छा करि नथिले तथापि सत्यर सामना करिबार समय आसीछि। जेतेबेले एही भयंकर एवं अनन्य ग्रह संयोजन आरंभ हेबाकु जाउछि, आपणक जीवन रे एपरि एक विराट झड़ आसीबो जहा केवल आपणकर वर्तमान जन्मर कर्म परिमाण को उत्तेजित करिबो नाही, बरं एक समय रे आपणकर बहु अतीत जन्मर समग्र कर्म खात्रा को जागृत करिबो। यह आपणकर निकटतम प्रतिपक्ष को पूर्ण शक्ति सहित आपणक विरुद्ध रे उठिबाकु शक्ति प्रदान करिबो एवं जदि आपण सतर्क न रुहंती तेबे प्रत्येक आनंद, प्रत्येक स्वप्न एवं आपण प्रिय मने करुथबा प्रत्येक संपर्क गोटे मुहूर्त रे छड़ाई नहीं जाय पारे। बंधु माने एहा कोनोसी साधारण समय नुहे, यह एक विपदपूर्ण समयर आरंभ को चिन्हित करे, एक पर्याय जहाको वैदिक ज्योतिष रे कर्मफल प्रदान पाई सबुठारु पवित्र किंतु सबुठारु कष्टकर मास भाବରେ विवेचना करा जाय। एही समय मध्यरे ग्रह और नक्षत्र माने आपणकर अतीतर जीवनर भार आपणक कांधरे लदी दियंती, आपणको एक परीक्षार सम्मुखीन करांती जे आपण आपणकर पूर्व अवतार रे बुणीथिबा बीजर फल एबे किपरि स्वाद देव। आपणको आपणको अतीत जीवनर कर्म हिसाब समाधान करिबार सुजोग आसीबो। भगवान शनिकर पूजा एवं तांकर दिव्य शक्तिर प्रभाव द्वारा आपणको कर्म खातार संतुलन पुनरुद्धार करा जाय पारिबो। तथापि जदि आपणको कर्म रे कोनोसी अभाव रही थाए तेबे सेही प्रतिपक्ष जे शताब्दी धरी आपणकर आत्मा सहित अविच्छेद्य भावरे बंधा होईछि आहुरी अधिक शक्ति पाइबो एवं आपणक विरुद्ध रे उठिबो। बंधु माने गुरु कर्कट राशि रे उच्चस्थ हेबा पाई जाउछंती एवं जदि आपण सतर्क न रुहंती तेबे न्यायर निष्पत्ति आपणक विरुद्ध रे जाई पारे, कारण गुरु प्रकृत रे न्यायर प्रभु। जेतेबेले से तांकर उच्च अवस्था रे वास करंती से केवल सेमानंक प्रति तांकर अनुग्रह विस्तार करंती जो मानकर आत्मा पवित्र, अन्यथा से एक कठोर एवं अपोष न्याय प्रदान करंती जहा जनकर जीवन को संपूर्ण ओलट पालट करती। यह व्यतीत केतु महादशा आपणकर पूर्व जीवनर से प्रतिपक्ष को सक्रिय करिबो। से शत्रु जे आपणकर पूर्व जन्म ठारू आपणक आत्मा सहित अविच्छेद्य भावरे बंधा होईछि आपणक निज घरर पवित्र स्थान रे एवं एही जन्म रे से आपणक परिवारर सदस्य होई जाइछंती एवं आपणक हृदयर सबुठारु निकटतर होइछंती। तो मई एवं जून मासर एही दिन गुड़िक मध्यरे से आपणक उपरे गभीरतम क्षत सृष्टि करि पारंती। आपणकर प्रयास को नष्ट करिबाकू, आपणकर स्वास्थ्य को भांगिबाकू, आपणकर परिवार मध्यरे विद्वेष बुणिबा एवं आपणकर आर्थिक परिस्थिति को संपूर्ण अस्थिर करिबाकू प्रस्तुत अछंती, जहा फलरे आपणक रातिर निद हजिजिबो। आपण चिंता रे दिन कटाइबे, प्रत्येक मुहूर्त रे एही विपद केउठारु आसिला बोली भाबिबे। बंधु माने आज आमे आपनकु जो सत्य प्रकाश करिबाकु जाउछु ताहा एते भयंकर एवं गंभीर जे जदि एही गुप्त कथा अन्य काहा हातरे पड़ी जाए तेबे सेही शत्रु आहुरी विपदजनक एवं सक्रिय होई जिवो। से आपनकर प्रत्येक गतिविधि उपरे सतर्क नजर रखिबो, आपनकर मनरे भय सृष्टि करिबो जे आपण हुई तो अजाणतरे तार गुप्त एजेंडा प्रकाश करिसेंती। एही भिडियोटी आरंभରୁ शेष पर्यंत देखंतु, गोटिए भी भाग को छाडंतु नाही, कारण मई एवं जून मासर एही दिन गुड़िकरे आपणकर भाग्य विषय चूड़ांत निष्पत्ति दियाजिव। हुएत माता राणींकर असीम कृपा द्वारा आपणकर जीवन एक स्वर्ग रे परिणत हेब एवं सुख समृद्धिर नदी प्रवाहित हेब, जहाँ आपणकर अस्तित्वर प्रत्येक कोण रे आनंद आनिदेव। आपणकर व्यवसाय समृद्ध हेब, आपणकर परिवार मध्यरे प्रेम गभीर हेब, आपणकर स्वास्थ्य पुनः स्थापित हेब एवं आपणकर प्रियजन माने करुथिबा प्रत्येक स्वप्न सत्य हेब। नचेत एही पूर्व जीवनर शत्रुंक चक्रांत जोगु आपणकर प्रत्येक खुशी, प्रत्येक स्वप्न एवं प्रत्येक संपर्क छिंडी जीव, जहा फलरे आपणको आपणकर बाकी जीवन अनुतापरे बिताइबाको पड़िबो।
इच्छा करी जे आपण जदि समय थिबा बेले सतर्कता अवलंबन करिथान्ते तेबे आज परिस्थिति एभली होई नथांता। तो बंधु माने जदि आपण माता रानींकर जने प्रकृत भक्त अटंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय माता दी अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। बंधु माने गुरु कर्कट राशि रे उच्चस्थ हेबा सहित जदि आपण सतर्क रहिबे तेबे न्यायर तराजु आपणक सपक्ष रे रहिबो। एही समय आपणको एक गुरुतर विपद दे गति करबाकू पड़िबो। यह कौनसी साधारण समय नुहे बरं यह एक निर्णायक समय जेतेबेले आपणकर पूर्व जन्मर जने शत्रु आपणक पाखरे ठिया हेबो। एते गभीर आघात देव जे आपण आपणकर स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिबे। से आपणकर प्रत्येक प्रयासर पथरे प्रतिबंधक सृष्टि करिबो एवं गुप्त भावरे से आपणकर स्वास्थ्य को मध्य दुर्बल करिबो। यह आपणको भीतरु खाली करिदेबो। यह आपणको परिवार मध्यरे सामान्य विषय उपरे विवाद को प्रज्वलित करिबो एवं आपणकर आर्थिक परिस्थिति को एते खराब करिबो जे आपण निजको मुकाबिला करिबाको असमर्थ हेबे। बंधु माने आसंतु आमे संपूर्ण विस्तारित भावरे बुझिबा। बंधु माने आपणकर पूर्व जन्मरु केही जने शत्रु एही जन्मरे आपणकर संपर्कीय मध्यरे आपणकर अति निजर होई रहिछंती जांको बिना आपण निजको संपूर्ण असंपूर्ण अनुभव करूछंती जहा पाई आपण दिन राति चिंता करूछंती तथापि एही व्यक्ति ही आपणको प्रत्येक पदक्षेप रे क्षति पहुंचाई चलीछंती। केतेक समय रे यह आर्थिक दुर्दशा भावरे प्रकाशित हुए जोठारे आपणकर समस्त रोजगार हठात शेष हो जाए किंबा आपणकर निवेश अटकी जाए। अन्य समय यह मानसिक जंत्रणा सृष्टि करे जहां आपणको राति सारा जाग्रत रखि थाए एवं सकाळे उठिबा मात्रे संपूर्ण क्लांत अनुभव करे। केतेक समय यह पारिवारिक कलह को उस्काई थाए जोठारे छोट छोट समस्या बड़ विवाद रे परिणत हुए जहाँ संपर्क भांगी दिए। केतेबेले यह आपणकर स्वास्थ्य को दुर्बल करि दिए। हठात रोग सृष्टि करे जहाँ डाक्तरी वृत्तिगत माने मध्य निर्णय करि पारि नथांती। अन्य समय यह आपणकर व्यवसाय किंबा क्यारियर रे बाधा सृष्टि करे आपणकर पदोन्नति संभावना को बाधा दिए किंबा ग्राहक माननकु दूरेई नै जाए। यह उद्देश्यमूलक भावरे करा जाए नाही तथापि कर्म बंधन एते शक्तिशाली जे अन्यथा करिवार कोनोसी इच्छा सत्वे एही व्यक्ति आपणकर सर्वोत्तम स्वार्थ रे कार्य करिबाको असमर्थ। एही समय रे केतु संपूर्ण सक्रिय होई जिवे। एही प्रतिपक्ष आहुरी भयंकर होई जिवो। आमे आपणकु कहिबाकु चाहुछु जे आपणक द्वारा पूर्व जन्म रे होइथिबा पाप किंबा अन्य प्रातः एही जीवन रे फेरी आसीछि। कर्म ऋण परिशोध करिबा पई आपणकर निकटतम संपर्क भाबरे प्रकाशित होइछि। आपणकर एही शत्रु एक अतीत जन्मर फलस्वरूप आपण जेते इच्छा कले मध्य आपण निजको एही व्यक्तिंक ठारू अलगा करि पारिबे नाही। आपण सेमानंक बिना बंची पारिबे नाही तथापि सेमानंक सहित रहिबा मध्य आपणको प्रत्येक मुहूर्त रे दुख भोगिबाको बाध्य करे। सेमाने प्रत्येक प्रयास रे आपणकर प्रगति को बाधा दियंती। सेमाने आपणको जहा कहउछंती ताहा विरुद्ध रे जांती। सेमाने आपणकर आर्थिक उपरे दाबी हाजिर करंती। सेमाने आपणको मानसिक भावरे भांगी दियंती। मई एवं जून मासर एही आगामी दिन गुडी करे जेतेबेले गुरु उच्चस्थ होइचिबे एही प्रतिपक्ष आपणको आहुरी गभीर समस्या रे फसाई पारे। आपण आपणकर चाकरी हराई पारंती। आपणकर व्यवसाय स्थगित होई पारे। आपणकर स्वास्थ्य खराब होई पारे। आपणकर परिवार भांगी पारे। किंतु बंधु माने भयभीत हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही कारण माता रानी को कृपा द्वारा आमे आपणको एबे सतर्क करूछु। प्रथमे एवं सर्वोपरि आपणको आपणकर बौद्धिक शक्ति व्यवहार करिबाको पड़िबो। एही व्यक्ति उपरे यथा संभव कम निर्भर करंतु। सेमानंको कोनोसी प्रमुख दायित्व दियंतु नाही। प्रत्येक निष्पत्ति सतर्कतार सहित नियंतु। निजको निज भावना द्वारा भासी जिबाको दियंतु नाही कारण ईश्वर जानी सुनी एही गभीर भावप्रवण बंधन गठन करिसेंती जहा द्वारा आपण एक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा पाई परिबे। एबे आपणक पई सबुठारो गुरुत्वपूर्ण प्रतिकार हेउची आपणकर कुलदेवींकर शक्ति को जागृत करिबा। बंधु माने एही प्रतिकारटी अत्यंत सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली।
आपण माने कोनोसी भी शुक्रवार दिन सकाळू शीघ्र उठी स्नान करंतु, निजको पवित्र करंतु एवं आपणकर पूजा घर को जांतु। एक संपूर्ण गुआ नियंतु जहाँ संपूर्ण निर्मल। आपणकर पूजा घर मंदिर रे एक लाल कपड़ा किंबा एक लाल रंगर कागज रखंतु एवं ता उपरे से गुआटी को रखंतु। नीरवरे प्रार्थना करी अल्प परिमाणर जल अर्पण करंतु। हे माता, आमे आपणको एही जल अर्पण करूछु, याको कृपापूर्वक ग्रहण करंतु। ଏହା ପରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଲାଲ ସୂତା ଯାହାକୁ ମୌଲି ସୂତା କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମାତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଗୁଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ହେ ମାତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପିତ୍ତଳ ଦୀପରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମାତା, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଏକ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମର ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଭୟ ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ରମାଗତ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଗୁଆକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀଙ୍କର ନାମ ଡେକି ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବତୀର ମୁହଁ ବାହାରକୁ ରହୁଛି। ଏହି ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମହିଳାକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ଦେବୀ, ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଜଳଦାନ ଏବଂ ଛତା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାତାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାତାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କଠିନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେମାନେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଇ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ମାସର ଏହି ଅଧିମାସ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଦେବୀ ମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନୀୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଏହି ସୂଚନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳ ବୋଲି ଭାବି ଆପଣଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଶେଷରେ ଫଳ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବେ।
ଖବର ଏତେ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ଆପଣ ଆକାଶରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ହେଉ, ନୂତନ ଶିଖର ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆଶା କରିଥିବା ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯିବ। ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ କିମ୍ବା ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସମାପ୍ତି ହେବ। ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସମଗ୍ର ପରିବାରରେ ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୁଟ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କେବଳ ସଫଳତାର ନୁହେଁ ବରଂ ନ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟ ସମୟ ହେବ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବାଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁଖୀ, ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆମର କୁଳଦେବୀ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଡାକିଥାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି।